Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 5 000 francs et l'installation est offerte dès la formule Access avec de nombreuses chaînes. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de Rere savando ragil pusum sambi sit surianoro wakat wa met dikit kibaine more anam puinea kita met azura da na yiwoto ne tigo ne palaram si kwera tine balaram wumotonwa bangi titizi point kwesa ya totore balago ne palaram so winige tabnam geta men timinisi namba yiba yakat sa tumda wenwa atombo wotonwa kibala santane kenre ken winigam bala tiyan wa somto pierda la ken winigam tili lable brangese parena wa yito ne bam tuma dilit kibaya pore na wato pama venam ti yid wotone ed kibaya pore medna wato goma ne yamba CDP parti wa yeling ti CDP parti wa kongre wa asinya krati kutun watu wa asina ya soba ed paminani bala ya taktom taketa bisa kenri la me tobna kinga kongre wa la kenme yelam bala ti bampane gidari dilit kibaya werso pore ed na wato pama venam bala ya kista ba ambebene wakat mela wato ti na ket kibaya werso pore amsambisi go ne pala ramba absun winig bala tibam pipi tum pakre ya tume an song nimbuida wotone tume ti nimbuida tonre to pelem sagande la bleben tonre endikop sida lebam pala tenga zadba le ringin kitame tabrata ti ministre damba obor tuma bayak to siba wotone andikwera antum somawa bangi tinri ti kibara hanta santo yida nebni sebson tum doble ma porwa adne fa tarsa pa toyi tinin kaisa tu masiare ma wotone to min tarba yak sa songo daba ab kontap taxo kin perda me la kin wi ngambala tiri lable bongese apa kisba mariam witra ko ya bam ngilin sohne ba la ala gi sumaila rabo nangilan kodo Premier ministre la Sina Zerbo sin yise kwera arbarat sin lore nwinigim tibam nan kitam ti mini damma bore ob hingiligde ya tum wusro soso pour roboto noa na ile un pa me gestenga zulu ha menga ton bo rem demba ni ne ban larme man rem wakat fa nan soko tarasku zikanga RV on la semantique kenga bumbonti 12 spécial lebia kiba kita obunigam tibam ge sopore ya hanzimse bale mini dam kenra menga en yibinda ya rem menga signdeba ti yeso ba yolam pa zemis tinga hambe zulu sa por wakati la RV on la guama apatirante c'est ne oskimo guamaye oskimo ya rim dema yum fama tigis kenga na ilen sa alkombi bisan oblak mensa ambase tabwensa niranwensa nihenwen wotone ntwen yik zugu oskimo winigame tibam handik makre alfa bari nda ya milsi ngeta Burkina Faso ni zamanzen zoriele obrate nda bamba yum katerse obmana wotone den non ratien wale bisa tum ken hiya nafa porin oskimo tarada wotone ba gomna pa zemse mam to ye ba ti gomna pa zemse nan chenga tiriga mama izo ye alamti mama be ti president du paso alamti mama wanga busumu écoute peuple busumu telaga peuple la me nam sumu tel peuple bi rawa me ndat sam yela tabi ya même ti tenga wing model la ninga yin ba ni festival namba song tenga paton ye paton patar sonri festival tenga me ti festival kabe ti bondo animation nam kabe tenkanga na pabe nandi ba runa ne ba men pa mi bi na chenye la when la musique when la festival namba yinga yela songo da taba donc premier ministre mam tera me bon paton ninga tale ya samogo ba samogo me bon ngat ninga yoto petit bataille lam na ye lambal clair ya oskimo alebe kon toy nore ti no kanga pa nore sacré kelgré parce que ton n'est pas dans sini gassé
nena donc ton bana simi gazo nena alle bu dik nore parce que tu festival Burkina ka ko se batar mini wa pare pour festival na pa managi ko batar DG wa pare festival na pa wai ko batar pare pa wai azerbo tara neba na wa song tondo ti yimini na ba song tondo bi song tondo bi nena ye tondo na wa ay ntara neba na wa song bondo festival yo remba ni artiste namba y a pas de problème. La Alpha Bari mpale mi ya minihna omnan kelen songa oski mobi eleben sokariem dema woton la Alpha Bari pa mon premier parrain ne va bangane ne oski mo tour commence 2008 ouais 2008 Alpha Bari qui était journaliste ma menga bangane ta pas miniri ça va le miniri donc en Kabawa la tête ne va ta bébé en Kabawa pas été parler ni wa mais pas ton son ouais oski mo tour pas Alpha Bari créé et oski mo créé c'est boum son le Burkina Faso jeunesse enfin donc nebo yi bon de parrain namba depuis 2008 on a tara Alpha Bari na mon premier parrain il 2017 on va ronda donc on va ronda ma ya mam chema les mam zota pa miniri ya fo ya Mariam Pakis ba wedra mam mi fo ya tu viens journaliste ni a auto ne caméra ou bien pour ça on pas journaliste be on ti président passe au bon fo ya exemple ton ya ba mi fo la nenam dikem bira wa gande zakanoro wanti ya sob fan premier ministre la sina zerbo pour le mame ton so ge so moha ha wa patu e na yikaseto ha lebentu e na yikaseto ad pierre kuna yunga ba mosteo sumi mandowa alebenze kon watame ya vukani soba na yila musa son wato tonwa la tawtirarata pierre kuna tum daramba apto kisa septa ko tone ministère la ninga singeta zim santara bob yelzinge runda yibewa de lebraba me ya bang bala ba menaram turo son zim santara bob wenge dil sebra pora ya sanzem pa mo pierre kuna wawra angil ba metaras o la biya bo yamdam buto tore absantara topsan likangese ndik yam kangam passé twen songa me Burkina Faso kwamba ne tab na zemse renkite tabgila wotone bamme to kisa obrilla adawda yam yogo man ka setop swana ki sebra obna libon wazugun korvena ade yelti mbuto to son santa wai la nebnis pa som zem pa mo perer kuna rikening septok pour sombo ti recommandation ramba annan torontas ministère ninga singeta Burkina manazem staba ni lafi na lebron wa Burkina Faso to songe ti lafi akik lebron wa Burkina Faso a Martin Zongo sin ya tumda sonde ni yenga président wa ngulik tiara tamti ton tenga neba konta absuri ob kientaba onton malga vimne taba sura taning ministère ti ministère nangis tum kan yella la abamos me taxre ti nebni ton zen wo yumani wa ne e piangare bala ob zamp menga ob zan nebni simbene bamantum ne la viwa ya nere ton bon habam ramato bo tikmi ngese président manda tum ninga ti nimwi de konta absuri malagantem vino ne taba ya bon la ton metende ko tanko mde en terrain 15 zakang meba point top si de bons nemni fa ton da zwe am pera ton da zwe nyakobramba on ko be per kuna wawra ti bam si sertaba a zinin kistaba bam me bousangese bam me toso op taso la ob yam ti ton digren fa ning sebronwa sebgang la ton tan na wakis rundoma to bre ngese ya bo embe sebronwa onda aya tanko yem ton son meba adsa ne tumda soronda sin ya ba mosteo ad lafo yele ad ya burkimbi fa fasi homboninga btoro lafo yele ya ne ba fa sumani kala ne ba fa suman tuma ne ti wum tabla zima tabla long taba kini pa ne Burkina be ma ne ta soka ne to me mbo ya mon korme na wala to me ya kala to me na dani ngate songdam ko wala adnan tirayamba ti at perer kuna vukani soba adana zindella musa kyugara san pisi la taba son wate adna yi canal Olympia waga 2000
ad zoetop son na man bam kobota la pinu sombe wagdo arrondissement yupu ya pora ampam kune nsambisi kuna me ya mui bangiti tia Safiatou Lopez si ya sukwa tap sulub sonku ko mbunti MPCRN na tol soba an kismu ya utone santa ton puisnu toblere song Burkina Faso zoetba dila Abdoulaye Kinda bamana kor kaseta venra a Safiatou Lopez neb sin yi Burkina Faso kane senta yuma yiba o payim nembuira yelle ya ret pam kodo si ya mui sinta ton pisnu tobri kan song zotba ane VDP ramba kuna konta pazin kuna zigye la mana koyantas pam de ba na winga yam yakara vonre wonna mana tongo mana nam ba mui ton pisnu yetop kon zotba ne VDP ramba ka wusre la obela kan taran konti la mami nan kohoy Burkina Faso kam nisba wonnam hon ko butongo ti bamme twen yake ti nataba nora yemre sure yemre yolo zwetba yolo pokpapa yolo kibiu be wati nataba ti songoba la ba sutoria la ba zab hin katanenga son pam ko da arrondissement 7 poron ya neb son santane ko bistan la pisno neb kenton son penarziga pora puta tondop suno tun suno ma wuso ne para nya kayab la waye ti ton yi zaman zinga ti ton zo isa namsa tabe had na satenga wanya kayam yele ti na sunga ton ti ton nimba na antari yenna wenna pitseni wa wenna mana roma barka minya woto no wa man patar piase man patar dogum sebre ya wen la zo isa sababu nkiti ton wa kazal la ton wa antakawa nimbuida nyabada tondo inda Burkina gouvernement ma dora mo sibning ko be wa o tonwa be ba te le lo wa kale kiwa ta ma kiwa yi wone so ma to ta ton fa la ganga je wa be ka ne be tun ton le wa ka ya ne ko bi so pa men tun wa ka sanda te kan pa so ka la ko balanga o se le ba ta kon tare o mine ninga ya hiele ya zo ya me mbata panga fa dulle ba ko ngwa reyan de yisa wala bumi on la wunda Safiatou Lopez yule la pamela nunna la de iriar bangala wonna pata barke arrondissement 7 wordo ponkane a Safiatou Lopez noresa si ya bila sawadgo abugom da nenton ko da sen serdan tanebni sa arrondissement 7 a jetba ya sitra banase la madame son koriba on de sa ne ko batala pihinu ni ka fa ya yolo la han ki top ko ayelam ti woto ya rengan lemaka top ko sitra ma ti ba ton ha le baka de sa ni tu se ite ni tu se ta ni na le wa ne riba top ko ton pour la baraka a sing ton sa baka nunde no le fa amara le pe ko ta mu top ko Bonerville poyasa le ni kimsa la ko mahrama se ne bin kimba ki baka tamaram le pe rege ngor école amaram le pe sa ra pourquoi pas Bonerville ka la kuna ka kayembre akuma pazani tampui yagama pabre shaba komin dulal wana mo amaram lo peki harif to kuna logor pore a Safiatou Lopez ko sa lafi Burkina Faso nyinga et kellen kelagba Burkina Faso zining fa ya tone Burkinbiwa inshallah be wona yolse wona ko VDP ra mapanga ko FDS ra mapanga to tongoy en son Burkinbiwa ne zabaninga mbewa wona son gouvernement wa to bikin yase en tumtum ninga hanna manaka Burkinbiwe et nata nusaye suraye yis Burkina Faso yel ninga hambewa katar bumbato les ou Burkina Faso la ton neng sebre donc on a sonya on a rilé lafi on a yolo ne ba fansu arrondissement 7 lor pore zot bata mesembe sinsa taba nampa ma poire kibar koyram sambisi bangitia runarara wotone médiateur du Faso Pala Fatimata Sanu obkele en yals wotone an nankele en poulme tenku goud batawle tobnan tuma wa han serde de la wen rawakato neb katek zinda bene ti twen sod ministre damsan zin bene ne kadma staw damba la sara sere mayen bampa zin beye ti 20 septembre ki usun lore la bam sigamba tumda
Yon me lebe ya kibar kwa ram sambisi la ya tita sura kibare la sanan kwa woto nuwa runda rara woto bangeti rabem kien tita nimbuida sanke ne soda sa san lebre anken wa yugi la ton sambo venum iru mame tia soda man kalam ti soda sa lebre anken wa yugi annan to soloba e lebon wu mame ti tita tenga zuluisam ata tenga tor soba to wingi to nampa sa soda sa sonre lorum province wa ya wakat kangame la lebon pam sebre son winigdi topte masoda sa taw dambuso régime ramba poussin et kiba ketan debda tawrim sambisi la masa adiya to masankara ne porun damba akuba buriye la nangume tirunda rara wutonwa kasetramba yiguso yala sari burba tawre ne fa to sa sammi teko tone lilia ne da yemur kaset zuglad na yalse ala gisumela rabulad na kilatab kodvenma tene wa pusuka ni talata rare bur pazini bur ning hingin rapri na tuma sankar kurba ni ne pila yiban da beneba 1987 yumna la wingam tia kumun ken soka labam bahrare yemra na pusuka wotono labam le bandik arba wotono wa ya kasi damba yibu wa yalse salibu korba tori ya ambraz na nda ya sudara wakat kanga lebiya adama tinto bamira ya sudara sane ambraz na wa salibu korba tori unwinigi ta wakatun wa bamda ya soldat de première classe bamda ya Chantal Comport ya Blair Comport par chauffeur bamda wende bo mobile la biye la même cassette pora ti la mon rare denti bamra be Blair Comport zakon wakat kan ti bamda shoronda me ndatin king sexy conseil de l'entente burara hansin we botonwa bam keme en torsop torsoba ratin ta Blair Comport a Blair Comport sidna yimi en keller burara ramde en lebran ken yeso ba lor pour mosa la Blair Comport yel bamba ambraz nana tup ken ti gen ha Etienne Traoré to boa ti bam ken ob zakwa obraka bebe ni bam lebon wa leben tuma bamba ti bam ken ti Rika Salif Diallo ne Gabriel Tamini onwa ti bam ti wani ne ba yiba a Salif Diallo ne Gabriel Tamini bam se tum kanga ob kita mosa ti bam zin zakon oto la buniya ob kaseta pora ambraz nana lor pore ya Adama Tinto la bolia ti bam mi wa kon kaseto yela mano sasa ti bam ya caporal runa op tu mamendi ko vosu winigam ti yela mano sasa bam da be Blair Comport zakon ngundi bam wumbura ramna bam mi yika ne soda handa be bam poron na gen yela vonre ya wakat kanga la yasin ka fanan ki tobri bam buro la bies bam teda la par bam ro winigam ti vient kambura optal la bam ti parlo pour conseil de l'entente la nebnis bent album ken conseil de l'entente rowan ya Amidou Maïga ndaya Blair Comport chauffeur ne nabie soni ne ba yiba mi la wakat san lore ob hun winik tia bambu biba on we président Thomas Sankane burada ne lore pore a Adama Tinto winigame to nantal la bam ti pare gendarmerie la benoa ob nara bam ni BBC en parlo runa neda ob ya sergent ndiko bovosum winigame ti conseil de l'entente a yasin ka fanwa nge habamba la yasin ka fanna ye la bamba ton yok fum par otonwa ya ti vora mi tiri tato masanka daton we Blair Comport la Adama Tinto wa nanti basop kasetan obiye la yella manti yuma yiblor pole labna bam ti bam yimo sam pam pemsum la ya Jean-Pierre Palam nda gendarme lu a tor soba wa yis bam ti bam pam pemsum at CDP parti wa tigis kasanga samon woto ne ti watin antoron yi décembre ki gara sam pila ni ne pila way woto noa bangetin li ti tabisa kien data me ti kien me paratan sake zaman dara woto ne CDP parti wa tol support sa naman bambubni ta ashil tapsoba yabnoresa bam ki lumwini gambala ti bampa sak ne tumda bala ya bumbu som patun sori la sene idi kombe ro bamwini gambala ti CDP tabisa abrawlo mesneri ti kongre wa ayabum sampana vie di la isa umara ti si atum nantara bam gila kibaya Alphonse Ouedraogo nantado CDP tigis kenga sa monte kongre ni so ba ndatan soglo to ya a wila da CDP tabisa den taba runda bali CDP winning so woni ti bam la CDP za ka nyera bam da masira kiba kitba zaman nan to wuli su samsi ne CDP to so ba edi komboyro ham modo ko bala andatan ke laman kongre auto ne nebni sen serab kiba kitba han wo fagili
ya na porte se monte vice président ramma on pa CDP kantika ramma taba la sanna wuligi to pasaki ne kongre ning son sogonde ta ya bumti umtabe olon ka pourwe apon wa sat kibe kitba ne ta handa zoe sa kibe kitba rama yo logor pori labna le mi yoto ne an wuligab sun samsi vice président ramma nane CDP sibgun kasanga secrétaire général la na wuligame han tune to so ba asil tab so na se koyra ti bam pasak ne kongre ninga sanna manayi balenan tikse zamaya han twenta ne tula ko bonu wakat ning ton tenga sa me yokolo kalam poe la ya bum sam pazemse CDP to so pour asil tab so kelen kenga tawre ne vice président ambataba nan wiligi bam pati o hambe nakene ning runda wa ya CDP wor président wa able compore men ta sori en train mone kongre ta ton mane ren bam san kota edi komboyro ra ya boki amma meng nanda de botti am pam sur kuni yitne pati wa wotor so neng bam ko so sa ya woto ne edi komboy si ya pati wa tor soba ne pour na masa kibe kibe runda dara ob ki sa yel kanga la wiligi seba konta bam so te bam tongi amantigis kenga la kweni sin zekade wiligi ta edi komboy ro raba oda men nan kiti patio ayura ne nan ab tema woto na wa a wiligi am ya bumbu sampa bam taraso la rajoe ya mamasara han yitne patio wor président neng sul palandore msambisi la bangeti sulala mwini gambala tibampa parti politiki bleb mpanizal sulame sampaman politiki sulala mwini gambala tibam lugulab sulabala anyaka ya moto andatan remse bunning fasan kille edizamana porin dilab ko saya tumnata Micheline Zongo man kaseta venra la Alphonse Widrola nankilampane tab konven monpas Soul ning sembonte groupe d'initiative pour la refondation de la patrie wa ya Soul son doye wili gamete bam parati son wenga neza yo ko ton zamana point tinisial yam daba sadikalo nyoko lo kalma sambe tengning fa point il passer de son wengi ya rien so to na yikin ken takso point na yilen gese yeltima nan tume soboro Soul kanga ya apa parti politique ale on parle mata Soul se monter OSC wa la ya Soul sendat bala anek burkimbi wa yama Dr Yacinthe Ouedraogo ya Soul la neda yemari ilam tini ba zindi ntaxi nges no kwema porwa ya boyni mboy la tonton mani le borome Burkina Faso donc tondo Soul la pakame tini bu so twen wa Soul la pora ti ton na taban sonse la ton gese tonton mana boyni mboy ti Burkina yela c'est qu'il ni insécurité wa wenwa c'est qu'il ni karanga wenge c'est qu'il ni nanga wenge c'est qu'il ni yela bout France mais Burkina Faso politique yela option comité de conciliation nationale la fin ton Soul ya nan un taxi la kana yidara yemri tendi ka kiuga tan kiuga yobe wala yomde ren nezule ni me Burkina Faso ya groupe d'initiative pour la refondation de la patrie taga hadame tinnen na metable ban tongi Burkina Faso ni mboyida ya so bola twendiki an yi ne mboyida zule kanga point il kelen keleri Dr Yacinthe Ouedraogo ton son gom contrat social la ton mimbal hal sing indépendance santa runoa papa na gesa pon menga contrat social kabe ya ne balan ne bo Soul wan balan zem sta balan de Burkina Faso nama antar peuple la fin namade contrat social en wandat nan lugul wakat ninga ya révolution wakati ne me ka basse du président Thomas Sankara ton lugul contrat social kongi donc on t'a pour nous menga il y a pas de contrat social la tunda tamen le baran taxi ya boy la nimbui de rata la boy la temane ti Burkina Faso lora rayi ne ba nye balanzant lora la lora ten sigi nta nimbui de fa ton le ban taxa me na yila wana ti rayi Burkina Faso temsa wan bala mpama na Burkina Faso lora la lora ten siga men ta Burkina Faso tem bonra fa ti école d'ame ti lokto yimme ti barrage da mane Soul la to dam wiligame na yi ne son ka se monter conférence ram labam nan tiki na yele kiti Burkina Faso me bana ken palra so ton tuki Burkina mateng iya Côte d'Ivoire la nankeng masam sambi siti nan to mungi la me ti tumning sen sigle to min tum so rapport be no to bonti ewo des entreprises ya cible son lora yunga lable bamana rona yumda tumda me woto no ya sen sigli am pierre Afrique temsa tum no taw damnisa sen nidga panga anto yidab taba be bangti sokanga woto yi tumda vukata ba soba Burkina Faso biga anna sampa mo kuna soka e tumnta ga Bukari zong sombe solma por be no o mana tumda to obna kodvenam
et wall des entreprises ya nanyakre sun tunhudi tum noy tawramba sun tume ti sek pekabo. Bruno Compaoré bam sin ya fond burkinabé de développement économique et social tawsoba bam pa ma kuna ti bam kuna yure la meilleure manager africain des services finance. À Bruno Compaoré, compte à ton vin. Invité ton tenor à Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas ma prime Winigidi à meilleur manager africain des services financiers. Winigidi, mam tourna, amener la Côte d'Ivoire, amener la Afrique Guinée. Rien là pour prix Kango. La prix va pas m'amener parce que m'amener fonds burkinabé développement économique et social souverain. Donc nem sont tout comme les mamans. Je vous ai créé. Il y a des enfants, ministre de l'économie et des finances, parce qu'il y a des fonds burkinabé taoulé, parce que le ministère quand il y a des fonds burkinabé n'a qu'un taoulé à tourner na isuma. Burkina Faso on taru zulu sininga, a Bruno Compaoré zenka koyran unigi, ti Burkina Faso zulu sa ka serden yi sababo, ti neba ka tomne ti Burkina Faso kumbibisa serden yi kame to na taba ntume. Na yela Burkina Faso na keng tawre ti bani terrorisme ma model no Burkina som kenga tawre rundo ba yeti tonto mda ta abe ni Côte d'Ivoire dans une structure sérieuse to contrôle africain no wini gida meti ba jouler ça pourra ni comme bibisa som la ramatable to jouler ça pourra ton Burkina be som la ramatable to ti tenga kenga tawre donc ton pays bala ya sortable la kenga table a Bruno Compaoré kuna unigdame te Afrique ten la rafan ti abamon tome ani poupelum la besonge Burkina Faso entreprise privée ramba to pam jousin cré Lilil kibaya yal saka sambi sir pusi barka wen sakal po bewo na liban pam tab ne kibaya taba